Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette séance pour traiter le cas de la maladie autosomale, ça veut dire non liée au sexe. يعني باش كيكون المرض محمول على صبغيات ماشي بحال X ou Y، يعني محمول على الصبغيات الأخرين. Dans ce cas, nous avons deux cas. Soit que l'allèle responsable de la maladie est récessif، يعني غادي يكون متنحي، يعني ماشي هو اللي تيبان. On va considérer le gène N grand N petit m. يعني فاش كيكون متنحي غادي يبان لنا على انه N كبيرة هو اللي غادي يعطينا مظهر ماشي مريض، و M صغيرة هو اللي غادي يعطينا المظهر المريض. وهكا لي بيرسون سان شنو تيكونوا عندهم واحد لو فينوتيب، يعني واحد المظهر خارجي سليم. Ce phénotype est le résultat d'un génotype dont nous avons deux cas. Soit qu'il est homozygote pour l'allèle dominant, يعني N كبيرة, soit il est hétérozygote, nous avons N كبيرة, N صغيرة. Les deux génotypes vont donner le phénotype sain, اللي غادي نرمزو له هنايا بنورمال N. Les personnes malades sont seulement les personnes homozygotes qui ont M صغيرة. Et pour cela, on va les nommer par ce type de nomination, de symbole, M صغيرة. En ce qui concerne le deuxième cas, qui est l'allèle est dominant, on va considérer le gène M كبيرة N صغيرة. On a considéré M كبيرة علاش؟ لأنه هو le responsable de la maladie، يعني maladie M. Ou les personnes, le gène normal N صغيرة. Bon, les gens qui vont être sains خصو يكون عندهم N صغيرة، يعني اللي عندهم هاد لو جينوتيب، يعني هاد النمط الوراثي اللي غادي يعطينا المظهر الخارجي N صغيرة اللي هما نورمال. Les personnes malades vont avoir le phénotype M كبيرة. Ce M كبيرة يعني malade est le résultat d'un génotype, soit il est homozygote pour l'allèle dominant M كبيرة, ou la hétérozygote, ça veut dire nous avons M كبيرة N صغيرة. M كبيرة N صغيرة. Bon, هاد لي دو كا غادي نشوفوا شنو هي الطريقة اللي كنحددوا بها اولا السيادة، يعني كيفاش كنديروا نحددوا السيادة، وكيفاش كنديروا نعرفوا هل كنتحققوا من انه غير مرتبط بالجنس او لا مرتبط بالجنس، يعني التحقق من فرضية الارتباط بالجنس. Bon, je récapitule. Nous avons traité la dominance et l'hypothèse qu'il est lié au sexe ou non. Yani, est-ce qu'il est lié au sexe ou non? Yani, ça veut dire, dans le cas où il est lié au sexe, nous avons les nommés maladie gonozomale. Ça veut dire que les gènes sont portés par X ou Y. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'il est autosomal. Ça veut dire qu'il est porté par d'autres chromosomes à part X ou Y. Nous avons considéré le cas de la maladie de la mucoviscidose. Nous avons un arbre généalogique ici qu'on va aller traiter pour répondre qui est l'allèle dominant et est-ce qu'il est lié au sexe ou non. Nous voyons ici, dans cet arbre généalogique, que nous avons des personnes saines, à savoir 1 et 1, 2, qui ont donné
une descendance malade qui est de 3. Et dans ce cas, nous pouvons dire que l'allèle est récessif. Pourquoi? في الحالة فاش كنشوفوا هذا الشخص سليم وهذا سليم ولكن عطاوني واحد الفرد مريض، فما معنى هذا؟ معنى أن الحليل المسؤول على المرض راه متنحي. وهذا علاش؟ لأنه هذا راه عنده واحد النسخة من الحليل وما بيناش عليه اللي عطاها لهذا الفرد، وهذا كذلك راه عنده واحد النسخة من الحليل وما بيناش عليه حيت متنحي وعطاها لهذا الفرد. وفاش تجمعوا هذوك جوج النسخ اللي مسؤولين على المرض عند هذا بان عليه المرض. وبالتالي في الحالة فاش كيكون عندنا جوج ديال الناس سليمين عطاونا واحد مصاب، اوتوماتيكمون المرض راه مرتبط بحليل متنحي. Et on va écrire nous avons deux parents sains qui donnent naissance à une personne malade. Et donc, en conclusion, l'allèle responsable de la maladie est récessif. Bon, est-ce que ce يعني مادام غادي ندوز للمرحله الثانيه هي واش انه مرتبط بالجنس ولا لا. Pour déterminer est-ce qu'il est lié au sexe ou non, on va poser des hypothèses. يعني غادي نحطوا فرضيات. La première hypothèse qu'il est porté sur Y. يعني راه محمول على Y. وفي الحاله فاش غادي يكون محمول على Y هذا ما معنى ان الذكور كامل خصهم يكونوا مصابين. Et dans cet arbre généalogique, si je trouve un mâle يعني ذكر واحد sain يعني سليم، هذا تعني ان l'hypothèse اللي درت خطأ وبالتالي غير محمول على Y. Voici des mâles sains. Et donc, ce n'est pas porté sur Y. Deuxième hypothèse, qu'il est porté sur X. Bon, s'il est porté sur X, nous devons voir des femelles malades qui donnent des mâles toujours malades. علاش خصنا نلقاو لي فيميل مالاد غادي يعطيونا دائما ذكور مصابين. علاش؟ لانه هاد لي فيميل غادي يعطيونا هاد اكس، يعطيوه احد الذكور ديالو الذكور، وبما ان الحليل المتنحي درنا عندهم اكس اللي فيه المرض مع اكس اللي فيه المرض، وبالتالي هاد الذكور غادي يقبطوا اكس مع المرض اللي فيه. وتلاحظوا هنا شنو انه هاد لا فيميل il est malade mais il a donné un enfant mâle sain. Et donc l'hypothèse أنه porté sur X apparaît يعني غير محققة. Dans le cas فاش كيكون l'allèle n'est pas porté ni sur Y ni sur X, la conclusion qu'il est porté sur des chromosomes autosomal. يعني ماشي gonozomale يعني lié au sexe, il est autosomal. Bon, نمشيو نشوفوا الآن l'interprétation ديال chromosomique ديال هاد لي croisements. Et on va considérer هاد l'union هذا. Bon, nous avons deux parents sains qui ont donné une naissance à un garçon malade. Donc يعني هادو راه هيتيروزيغوت، يعني راه عندهم داك الحليل الممرض ولكن ما باينش عليهم بجوج، لانه راه قبط من عند هذا الحليل الممرض وقبط من عند هذا الحليل الممرض وبان عليه، وبالتالي النمط الوراثي ديال هادو لو جينوتيب ديال هادو راه هيتيروزيغوت. بون les deux parents sont hétérozygotes. Donc غادي يكون عندهم le génotype N petit m. L'autre parent N petit m.
Le génotype, le génotype, il va former des gamètes. Il va dire أمشاج عبر ظاهرة انقسام الاختزالي أو la méiose, la réduction chromatique. Le parent va séparer les allèles entre eux. Il y a des N ou M. Et sachant que nous avons deux catégories de gamètes, donc le dénominateur غادي fait 2 والبسط الفوق غادي يكون عندنا انه كل نمط عند واحد من بين الجوج وبالتالي غادي يكون عندي واحد على جوج. De pareil pour le parent, pour l'autre parent. Nous avons عنده هنايا n كبيرة تفرق على m صغيرة والاحتمال هو واحد على جوج لأنه عندي جوج ديال الأنماط كندير في المقام جوج وكل نمط هو واحد من هاد الجوج وبالتالي كندير واحد على جوج بالنسبة لكل احتمال. هاد لي غاميت غادي يتلاقاو عبر ظاهرة لا fécondation. Et pour ne pas oublier des cas, nous devons faire un échiquier de croisement. L'échiquier de croisement est un tableau qui présente les différentes gamètes qui vont être reçues par les parents. N كبيرة avec une probabilité de 1,5 et M avec une probabilité de 1,5. L'autre parent aussi va nous donner N كبيرة avec une probabilité de 1,5 et M avec une probabilité de 1,5. Bon, l'union NN va donner des personnes normales. 1,5 fois 1,5 est égal à 1/4. NM vont donner des personnes normales car l'allèle N est dominant sur M avec une probabilité de 1/4. NM, pareil, elle va donner des personnes normales avec une probabilité de 1,5, ce qui est 1/4. Nous avons MM. Bon, c'est les homozygotes. Il est homozygote pour l'allèle récessif. Il va donner une personne malade. Et la probabilité, c'est 1,5 fois 1,5 qui est 1/4. Donc, si la maladie elle est autosomale, la probabilité d'avoir un enfant malade est 1/4. La personne malade pour une probabilité de 1/4. Bon, غادي ندوزو دابا الحالة الثانية. شنو هي l'allèle est porté par des chromosomes non sexuels يعني autosomales. وغادي ناخذ واحد المثال ديال هاد l'arbre généalogique يعني لا مالادي هونتينغتون. هاد l'arbre généalogique شنو عندي toujours des personnes malades donnent naissance à des personnes malades. L'observation, si je le trouve dans un arbre généalogique, on peut déduire que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Il est que les personnes malades donnent naissance à des personnes malades. La conclusion, c'est que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Maintenant, on passe pour vérifier l'hypothèse est-ce qu'il est lié au sexe ou non. Pour savoir est-ce qu'il est lié au sexe, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des hypothèses. D'abord, l'hypothèse qu'il est porté sur Y. S'il est porté sur Y, ça veut dire que tous les mâles vont être malades. Bon, voici ici, nous avons des personnes mâles qui sont sains. Et donc, l'hypothèse n'est pas juste, c'est à barrer. يعني فاش غادي يكون عندي ذكر واحد سليم من معنى هذا يعني انه راه ما محمولش على إيكغيك. وفاش غادي نشوف كذلك انه عندي انثى
سليمة هذاك مصابة عفوا فهذاك يعني أنه ما محمولش على إيكغيك لأن الأنثى ما عندهاش إيكغيك. Nous passons pour la deuxième hypothèse, qu'il est porté sur X. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? Que des femelles malades donneront toujours des mâles malades. Qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons une femme malade qui a donné naissance à un mâle sain. Et donc, شنو؟ راه عطاتو X وما عليهش هذاك المرض. Et donc, l'hypothèse qu'il est porté sur X n'est pas juste, c'est apparu aussi. S'il n'est pas porté ni sur Y ni sur X, donc il est porté sur des chromosomes autosomal. يعني ماشي X ماشي Y يعني دوك الصبغيات لا جنسية. Bon, pour interpréter chromosomiquement le cas, on va considérer le croisement. Nous savons que l'allèle responsable de la maladie est dominant et qu'il n'est pas porté sur des chromosomes autosomales. Donc, le génotype de le parent, il est malade. Donc, soit il va être M كبيرة ou M كبيرة N صغيرة. Et pour savoir est-ce qu'il est homozygote يعني متشابه الاقتران أو لا hétérozygote مختلف الاقتران غادي نشوفوا les parents ديالو. لاحظ معايا il est issu d'une union entre deux personnes dont une est saine. donc شنو يعني هذا الفرد هذا راه سليم يعني راه شنو راه متشابه الاقتران بالحليل السليم وبالتالي هذا راه هيتيروزيغوت. الفرد هذا هيتيروزيغوت لانه غادي يقبط هذاك الحليل السليم من هذا الاب هذا وبالتالي هذه الحاله ما كايناش. هذا يعني هذا الاب هذا 3 هو سليم وبالتالي راه النمط الوراثي ديالو غادي يكون هو ان صغيره. هادو هما لي جينوتيب اللي عندنا في هذه الحاله هذه. فكي غادي نديرو انتربريتيو كروموزوميكمون هاد لونيون وكي غادي نديرو نحسبوا الاحتمال ديال الاصابه ديال هذا الفرد هذا اللي عليه علامه استفهام. Les génotypes, nous avons M كبيرة N صغيرة avec N sur N. Les génotypes vont donner avec le phénomène de la méiose des gamètes. Les gamètes, dans ce cas, nous avons grand M, petit n. Et puisque nous avons deux catégories, on va faire 2 à l'inférieur. Et chaque catégorie est une catégorie parmi deux. Et donc, nous allons faire 1. Ce parent va donner naissance à des gamètes homogènes. يعني n صغيرة فاش تفرق على n صغيرة تعطيني n صغيرة. Avec une probabilité de 1. كي كدير تجينا هاد 1 هادي ما معناها؟ راه n غادي تفرق على n وكل وحدة فيها هي 1 على 2 وبما انهم كيتشابهوا اذا غادي يمكن لي نختزل وندير 1 على 2 زائد 1 على 2 اللي هي 1 واوتوماتيكمون كندير هنايا n كتساوي 1 صافي. Les gamètes vont être réunis par le phénomène de la fécondation. وباش انني ما ننسى حتى شي حاله كندير l'échiquier de croisement. Nous avons 2 gamètes M avec une probabilité d'un demi, N avec la probabilité d'un demi, et le deuxième parent, il va donner des gamètes pour une probabilité de 1. Mn. Et nous avons que M, responsable de la maladie, est dominant sur N. Donc le phénotype va être malade avec une probabilité d'un demi. Et nous avons ici N sur N, qui va donner un phénotype sain, normal, avec une probabilité d'un demi. Donc, si le cas est une maladie portée par un gène non lié au sexe et qu'il est dominant, la probabilité d'être malade est un demi. Les personnes
les personnes malades avec une probabilité ديال 1/2. صافي. اذا غادي نعاود نريكابيتولي باش انك تفهم هادشي مزيان. في الحاله فاش كيكون عندي المرض ما مرتبطش بواحد الصبغي جنسي، يعني ما محمولش على اكس ولا ايكغيك، فعندي جوج ديال الحالات، سواء ان هاد الحالات غادي يكون متنحي سواء غادي يكون سائد. الحاله فاش غادي يكون متنحي غادي ندير هاد ان كبيره اللي هو سليم، وام صغيره هو اللي مسؤول على المرض. الناس اللي غادي يكونوا مرض غادي يكون عندهم مظهر خارجي ام صغيره، واللي كيجيني من النمط الوراثي ام صغيره. والناس اللي كيكونوا سليمين فتيكون عندهم المظهر الخارجي سليم ان كبيره، واللي كيجيني من جوج ديال الحالات، اما انه متشابه الاقتران بالحليل السائد او لا مختلف الاقتران، يعني ان كبيره ام صغيره. فاش كنبغي نحلل شي شجره نسب شنو كيخصني اولا نحدد جوج د الحوايج، لا دومينانس ولا لا ريسيسيفيتي، يعني واش حالي سائد ولا متنحي، ولا واش محمول على الجنس او لا محمول على صبغيات لا جنسيه ولا صبغيات لا جنسيه. في الحاله فاش كنشوف واحد الافراد سالمون وعطاوني فرد مصاب، فاوتوماتيكمون راه هذا الحالي المسؤول على مرض متنحي. اذا هذه هي القاعده اللي كنستعملوا، جوج سالمين عطاو فرد مصاب متنحي. بقاتنا الان واش محمول على صبغيات جنسيه ولا لا. في الحاله فاش كيكون محمول على صبغيات جنسيه ما معناه، اما على ايكغيك اما على اكس، وبالتالي غادي نشوفوا هاد لي زيبوتيز واش متحققين. الا كان محمول على ايكغيك هذا تيعني ان خصني ما نلقى حتى شي انثى مصابه، ولكن شوف معايا عندي هنا انثى مصابه، اذا ما محمولش على ايكغيك. ممكن يكون محمول على اكس. الحاله فاش غادي يكون محمول على اكس شنو خصو يكون؟ غادي خصو يكون انه عندي ذكر انثى مصابه وعطاتني عفوا ذكر سليم، ذكر مصاب اللي غادي يجيني من انثى مصابه. لاحظ معايا هنايا ما كاينش هاد الحاله هنايا. والتفسير الصبغي ديال هاد التزاوج غادي يكون بحال هاد الطريقه، بحال هاد الشكل هذا. شكرا.